Okay, so the last part untuk volume of 3D untuk 3D 3 dimensional shapes adalah you have to know how to derive the formula and use the formula to find the volume of your 3D shapes. So basically sama je macam surface area, kita akan menggunakan formula lah untuk mencari volume tu. Okay. So, kalau surface area adalah area setiap permukaan of your shapes, volume ni maksudnya isi padu dalaman you punya shape tu. Okay. So first shape adalah prism. So the formula to find the volume of prism adalah area of your cross section multiply by height. So cross section ni depends on the shape of your prism, sama ada dia ni adalah hexagonal ke, dia adalah triangular prism ke. Okay. So let's say kalau dia adalah triangular prism, so the area of the cross section adalah yang ini, 1/2 multiplied by length multiplied by width. Okay, let's say ini triangular prism awak. Okay, so you have to find the area of your cross section, area of your triangle darab dengan panjang you punya prism height. Okay. Next, if you have a cylinder, what is the volume of cylinder? So the formula adalah volume of cylinder equals to pi multiplied by r square multiplied by h. So refer kepada picture cylinder ni. So base awak adalah bentuknya circle. So pi r square, the area multiplied by h, tinggi of your cylinder. And then if you have pyramid, the formula is V equals to 1/3 multiplied by base area multiplied by height. So base area ni depends kepada bentuk kepada base piramid awak tu. Bentuknya apa? Triangle ke square? Kalau you ada square, so kena guna area square lah. The triangle area triangle. And then you ada cone. So formula untuk cone adalah 1/3 multiplied by circle pi r square multiplied by height of your cone. And make sure your height ni adalah height yang tegak ni, height. Bukan slanted height, height yang tegak 90 degrees to your base. So your base is pi r square darab dengan height darab dengan 1/. Okay, so itulah formula of volume of cone. And then last but not least, volume of sphere. So sphere, the formula is 4/3 multiplied by pi multiplied by r. Radius kuasa 3. Okay, so ini hafal saja. What if you have cube? Takkan tak tahu volume of cube. Panjang darab lebar darab tinggi saja. Length multiply width multiply by height. Sama juga untuk cuboid. Okay, let's say example. You want to determine the volume of prisms, cylinders, cone, pyramids and spheres using the formula. Macam mana nak guna formula? Okay, so sekarang untuk example 7 diberi kepada awak adalah prism. Tapi prism ni apa? Kena identify dia adalah triangular prism. So ingat, volume of prism adalah area of cross section. V sama dengan area of cross section darab dengan height. So, mana cross section awak? Cross section awak dekat bentuk segitiga ni lah. So, dia punya area segitiga adalah 1/2 darab dengan base 8 darab dengan tinggi. Ada tak tinggi? Okay, so, tinggi kena carilah. Kenapa? Sebab 5 ni, 5 ini bukannya tinggi you punya triangle. Dia adalah slanted height. So, untuk triangle, area of triangle mesti guna tinggi yang 90 degrees to your base. So macam mana nak cari?
Ini 8 teres. Theorem. So this is your triangle. Okay, 8, 5. So macam nak guna Pythagoras theorem, jadikan dia right angle triangle. So 8 bahagi 2 akan dapat 4. So 5 square sama dengan 4 square tambah height square. So nak cari height square sama dengan 5 square tolak 4 square. So 25 minus 16, dia akan dapat 9. So H sama dengan 3. So tinggi of your triangle is 3. Darab dengan tinggi of your prism. Tinggi prism yang ini 12. So 12. So simplify. So calculator you akan dapat 144 cm cube. Ingat volume kita guna cube, 3 dimension. Okay, next example. Cylinder. So apakah formula volume of cylinder? Volume dengan pi r square h. Okay, tengok daripada silinder awak ni ada tak informasi yang boleh digunakan masuk terus dalam dia punya formula. So 7 ini adalah diameter. So to find radius is diameter bahagi 2. So 7 bahagi 2 dia akan dapat 3.5. So dah ada radius. 12 ni apa? Tinggi dia. So boleh direct masuk dalam formula. Radius 3.5 kuasa 2 darab tinggi awak 12. Kira dah guna kalkulator. Dia dapatlah 462 cm cube. Okay. Next example, calculate the volume of the cone on the right. So cone, apakah formula cone? V equals to 1/3 pi r square h. Okay, tengok daripada gambar awak ni, apakah radius? Radius dengan 7. Tinggi, ingat tinggi adalah tinggi yang tegak bukan slanted. Tinggi diberi 12. Boleh tak masuk terus formula? Boleh, semua dah ada. 1/3 darab 7 darab r, 7 kuasa 2 darab height 12. Buat apa? Masuk kalkulator. Dia dapat 616 cm. And then next, how to calculate the volume of the pyramid. So pyramid formulanya adalah V equals to 1/3 darab base area darab height. So tengok dekat dia punya pyramid, areanya base ni bentuk apa? Base ni adalah square. So, sebab apa? Ini simbol sama. So 1/3 darab base area, base awak square, so 4 darab 4. Tingginya adalah 3. So dapatlah 4 darab 4, 16 cm cube. Settle. Okay, last one. Calculate the volume of the sphere with the radius 7 cm. So apakah volume sphere? V equals to 4/3 pi r cube. So kita hanya perlukan radius sahaja kalau nak cari volume untuk sphere. And dah diberi pun dekat soalan r sama dengan 7. So masukkan dalam formula. Kita dapat 1437.33 cm. At least ambil 2 decimal places for your final answer. Alright, so ini adalah contoh untuk volume of your 3D shapes.